رانديفو اليوم مع الفن التشكيلي وتحديدا مع مهرجان فوتوميد اللي عم بيصير للسنه الثانيه على التوالي بلبنان. منشان هيك معي مؤسس وصاحب فكره مهرجان فوتوميد Philippe Hulin. Bonjour. Bonjour. Philippe, on va parler le français. Vous comprenez un tout petit peu l'arabe parce que vous êtes au Liban, ça fait 2 ans, mais bon. Mais oui, je préférais qu'on s'exprime en français. Évidemment. Ça serait plus facile pour moi. Évidemment. معي أيضا سيرج عائل. صباح الخير سيرج. حضرتك رئيس مكتب وزارة السياحة اللبنانية بفرنسا. نعم. ومنشان هيك حضرتك عم بتكون مثل منظم هالمهرجان أو هالتعاون بين فرنسا ولبنان. Donc Philippe, je vais juste commencer par la question évidente. Comment ça se fait que vous avez choisi le Liban et seulement le Liban pour venir exposer Photomed ici, sachant que ça fait 5 ans que vous exposez en France, dans une région sur la Méditerranée qui s'appelle Sanary-sur-Mer. Mais c'est seulement au Liban que vous exposez en dehors de la France. Comment ça se passe? Eh bien, quand on a créé le festival il y a 5 ans en France, on avait pour vocation aussi de faire circuler le festival dans les différents pays de la Méditerranée. Et comme le concept du festival, c'est chaque année un pays invité d'honneur, il y a des photographes de tout le bassin méditerranéen et on met en avant un pays invité d'honneur. La première année, c'était la Turquie, la deuxième année, le Maroc, et la troisième année, on a choisi le Liban, car il nous semblait intéressant, il y avait une jeune scène photographique libanaise et qui nous paraissait vraiment intéressante. Et j'ai la possibilité de rencontrer mon associé ici au Liban, Serge Akal, qui... Qu'est-ce qui vous a attiré l'attention surtout? Le Liban, si vous voulez, on a une passion, nous Français, pour le Liban. On a vraiment, ça reste un mythe pour les Français. Et on s'est dit, ce serait formidable, après tout, c'est le seul, dans la région, le seul pays baigné par la Méditerranée. Et ça serait formidable de pouvoir rencontrer les Libanais et aller au-devant des Libanais pour leur présenter à la fois leurs propres artistes, parce que les artistes libanais qu'on a rencontrés pour Photomed nous faisaient part de leur manque de lisibilité ici au Liban, et puis leur faire découvrir aussi, à travers les expositions des autres artistes non libanais, la Méditerranée dans sa complexité, mais aussi dans son ensemble et dans son style de vie. Voilà. C'est beau ça, n'est-ce pas سيرج؟ عم بيقول فيليب انه هن كل سنه بيكون عندهم بفوتوميد فرنسا ضيف شرف، بلد هو ضيف شرف، اول سنه كانت تركيا، ثاني سنه كان المغرب، وثالث سنه كان لبنان، وهون اكتشفوا مواهب رائعه من فنانين لبنانيين، وهن بما انه الفرنسويه عندهم دائما هالشغف للبنان، فاختاروا انه يجوا على لبنان، ومن ميله بيكونوا اللبنانيين عم يتعرفوا على يمكن فنانين ما عندهم حظ انه يتعرفوا عليهم هون، ومن ميله ثانيه بيكونوا بالبلد المفضل عندهم. سيرج، حضرتك كنت لما كان لبنان ضيف شرف بفوتوميد وبلش التعاون، كيف صار التعاون وكيف كان يعني حماس وزاره السياحه لهالموضوع؟ اكيد كمكتب وزاره السياحه اللبناني بفرنسا، يعني لما فوتوميد اجوا لعنا طلبوا مساعده لتنظيم يعني مهرجان مع المواهب الناشئه اللبنانيه. نحن اكيد تعاوننا معهم وبلشنا العمل مع المدير الفني توني حاج كمان، ويعني وهل بس تذكير سيرج انه هالمكتب له سنين طويله، بال 14 سنه تقريبا بفرنسا او اكثر. عمره 50 سنه اليوم، لان مجلس الوطني بال 65 فتح المكتب بباريس، وانا صار لي 14 سنه بالمكتب مشان هيك كمان. وعم بيكون في نشاطات عديده، منها تثقيفيه ومنها سياحيه بحت مثل ما كنت عم تخبرني. اكيد بنشتغل باطار السياحه وباطار الثقافه، يعني كل شيء له علاقه مع خبر ايجابي للبنان، لتلميع صوره البلد بالخارج، وتنعطي محتوى جديد للصحفيين الأجانب يكتبوا مواضيع مختلفة، يعني على السياحة، عن الثقافة، المطبخ اللبناني، الموضة.
كل على شيء له علاقة كل مع تحية كبيرة لوزير السياحة حاليا سيد ميشيل فرعون يلي ما عم يترك بالفعل ولا أي فرصة تمرق من دون ما يعطي هالصورة الرائعة مزبوط. عن لبنان. بنذكر أنه هالمعرض مفتوح للجميع، وهو رح بيصير من 21 من 21 كانون الثاني ل 11 شباط. وين؟ بالاسواق، بسوق الصاغه، بصيفي فيليج، بكذا محل، ولكن بذات الوقت الكل يعني مش نعم. عم ننتقل. هيدا هو المهرجان يعني بكل بيروت. نعم. من الاسواق للمعهد الفرنسي للبيبلوس بانك المركزي بعساسين، وبالاوتيل لوغراي. هيدي صاله جديده عنا اياها اليوم مع معرض للارشيف لوزاره السياحه. حلو. من الستينات والسبعينات، وستيشن على جسر الواطي حد البيروت ارت سنتر. لكن كذا محل ممكن اي شخص ساكن ببيروت يتوجه ويشوف، وحتى كل الاشخاص اللي حابين يجوا من برات بيروت يتعرفوا على فنانين من لبنان. هل عم بيكون في فنانين من الخارج ايضا؟ اكيد، عندنا 17 مصور ب10 صالات، ويعني عندك مصورين فرنسويه، مصورين تليان، اسبان، في مصور ياباني صور يعني موضوع عن كرواسيا يعني عن البحر الابيض المتوسط. وفي مصور لبناني سيرج نجار فايز مسابقة فوتوميد السنة الماضية، عرض أعماله بفرنسا بفوتوميد فرنسا السنة الماضية، وهلأ رجع معنا على لبنان. بنفس الوقت كون كل هالمعارض هن معارض مصورين أجانب. أردنا ننظم معارض للباتريموان الفوتوغرافي اللبناني، مع معرض للمكتبة الشرقية. رح نحكي عن كل المشاريع المستقبلية. لا هلا عم هيدا كمان هلا بذات الوقت عم ينعرض. بذات الوقت. هيدا مشروع لفوتوميد لبنان. مع كل هالمعارض من فرنسا. زدنا معرض من الارشيف وزارة السياحة، لوزارة السياحة اكيد، وللمكتبة الشرقية من جامعة يوسف القديس يوسف. Sorry. Philippe, sur quels critères vous basez pour choisir les artistes qui participent dans le festival de Photomed? Alors c'est très simple, on réunit un comité éditorial et en fait on juge à la fois sur la qualité évidemment du travail photographique. Mais pas le thème, donc le thème peut être libre. Le thème doit être autour de la Méditerranée. D'accord. C'est-à-dire soit c'est un photographe méditerranéen qui a travaillé sur, pas forcément la Méditerranée, mais plus souvent, et soit ce sont des photographes non méditerranéens qui, eux, travaillent sur la Méditerranée. Donc il n'y a pas un critère précis, c'est avant tout la qualité du travail. Ils peuvent être des amateurs? Alors, ça nous est arrivé, puisqu'en fait, on a fait des découvertes. Photomed, c'est aussi la présentation de très grands noms de la photographie, comme cette année avec le grand maître italien Mimmo Iodice, qui sont d'énormes photographes, et puis des très jeunes. Et je dirais que la mission d'un festival comme celui-là, c'est de présenter, de faire éclore des nouveaux talents. Donc, on a présenté, dès la première année à Photomed, des photographes non professionnels, mais qui ont connu très très vite un fort succès. Voilà. Est-ce qu'il y a une compétition aussi? Alors, cette année, il y a 2 compétitions au Liban. Il y a une première compétition qu'on a organisée avec l'Institut français. Et cette compétition, les photographes professionnels et non professionnels déposent des dossiers sur le site de l'Institut français ou sur le site du festival, et un jury constitué des directeurs artistiques du festival et de l'équipe d'organisation choisissent le gagnant. La dernière, c'est Serge Najar. Hier soir, on ne va pas vous le dire parce qu'on va révéler le nom de l'artiste qui a gagné cette année. Et quand vous allez révéler à le nom? midi, à l'Institut culturel français. Voilà. Donc, mais dites-nous. Donc voilà, mais il nous reste juste quelques heures pour midi. Il est 10h déjà. Voilà, mais Monsieur l'ambassadeur de France va pas être content après moi si je lui prends la présentation du gagnant. Et donc, quels sont les prix? Alors justement, cet artiste qui a été sélectionné sera exposé à Photomed France cette année, donc dans quelques mois, puisque Photomed France va être au mois de fin mai. Et donc on lui donne une très belle exposition à Photomed France, et une exposition aussi médiatique, puisqu'on a aussi une couverture de presse
très importante en France. Et puis on a un deuxième prix qui est un prix que nous avons créé cette année spécifiquement avec la délégation de la communauté européenne, enfin de l'Union européenne. On va choisir dans des lectures de portfolio, puisque nous allons recevoir, nous, équipes d'organisation et directeurs artistiques, aujourd'hui à l'Hôtel Le Grès et demain, des artistes qui vont nous présenter leur travail et on va publier un livre. ودمان لبيبلوس بانك. لكن مثل ما تفضل وقال فيليب ألان انه عم بيختاروا حسب نوعيه العمل، التيم اكيد بيدور حول البحر المتوسط او بلدان البحر المتوسط. بيكون في جايزتين طبعا بينقون اعضاء لجنه الحكم اللي موجوده واللي هي مكونه من اشخاص فعاليات كبيره. كنت عم تقول لي سيرج من عالم التصوير، من فوتوميد، ومثلا في مديره فنيه لعمل ميمو يوديتشي او عمل المصورين التليان موجوده اليساندرا ماورو. نعم. هي كمان عضو بهاللجنه. نعم. واكيد هالجوائز بتساعد لانتشار هالفنان ان كان بفرنسا او بغير بلدان، تغطيه صحفيه ومعارض عم تقدم لهم بفرنسا. انا بدي اشكر وجودكم معنا سيرج عقل، اهلا وسهلا فيك. ميرسي بوكو فيليب. ميرسي بوكو دو فوتر اكاي. مشاهدينا رح ناخذ بريك قصير ومن بعدها بنكون مع ايت رايت.